au yuadhiba ama mujiru kwa adhiba fa inahum dhalimuna, woni madhalimu. So mujiru yeye mbaramisha mtumewe na maambia kwa hukumu nda mujiru imakake mkononi ndiye mujiru wa ina surata mnongola wa ina surata mghafirila wa ina surata madhiba walaysa li ahadin min alkhalqi atasarrufu takumuntu katika khalqi na yutasarrufu qadru kwae nafanya kazi ya mujiru hata an-nabiy hata mtume sallallahu alaihi wasallam inma huwa abdu rasulun, mtume ni mtana na ni mtume na hukomeza tu kazi ya mujiru. Hadi fa inna min judika ad-dunya wa darrataha, fa inna haqiqa min judika ni karka judi yako ni karka defu yako yawe tomero shpero ad-dunya dunia wa darrataha na dunia masome. Dunia masome ni nani? Dunia masome ni akhira. Iyo dunia bana akhira ni katika juhudi yako ya Rasulullah, ndiwe shpero takishfa mujiru ndiwe shpero ndako dunia na akhira. Mujiru misali nene cha dunia bana akhira nda pela mtume nda ambela mtume ndako mujiru sanayo ni chake hapo. Rabbul alamin misali nene subhanallah sayini khiyana na dhulmu. Wa min ulumika ni karka baadhi ya ilmu yotu علم اللوح والقلم، علم يا اللوح المحفوظ نا علم يا القلم هانديكو ايو علم ايو نكركا بعض توني بعض نيشين تو كركا علميو حتى سو علميو يعني نيشين كركا علميو. إسا شيخي نحفظ التعليقي بيتي هدية فيه غلو شديد ولا سيما من تبعيضية هدية مو حد جذب شديد تم شك مدايته من كيلو من علومك من إيون تبعيضية من بعض هذه بل كفر بل إني كفر بالربوبية إن كفر له الربوبية توحيد الربوبية كمجير دي الخالق دي الرازق دي زوت وزيو إن كفر له. وذلك من أوجه هذه أن الله تعالى مجيته لم يجعل رزق العباد في أيدي الناس استقلالا. مجيته رزق زواتانا تختيلا كركميكون يوانتو ولم يجعل طلب الرزق إلا منه. ولو مجيته تكميرا كميرو رزق إلا رزقه ميرو كاكي نمجيته سبحانه وتعالى هديره إن الذين تعبدون من دون الله أوجوان إنك وعبودوا دون يا مجيته لا يملكون لكم رزقا حوق ملكين الرزق فبتغوا سوزكان مراني عند الله كمجيتو الرزق مراني رزق كمجيتو وعبدوه معبودين مجيتو واشكروا لهم شكرين مجيتو إليه كمجيتو ترجعون تكردوا كاكن تكردوا. سورة العنكبوت آية 17. إذن رزق مروكناني كمجيتو رزقنا هتمرو ni mujitu kwanza kwa ndi hutomoro na kadhalika mulku mali zote hizo za mujitu humpa wa ina msula katika watanawe mujitu dini wa tu mimma lillahi alladhi ataakum na mujitu aingira di aminu billahi wa rasulihi wa min mujitu mtume wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Mali na nafaka na kila chintu mulku zote hizo mujitu ndiye hutumoro na mujitu subhanahu wa ta'ala shkuburile kaka wa dunia ba na akhira ndake rabbul alamina mujitu na kwa hada wa inna lana lal akhirata wal ula haqiqa nditu akhira bana dunia nditu na isa hapa shair na kwa hada ni ndamtume akhira na dunia chimrashi shair huyu ama chimrashi mujitu subhanahu wa ta'ala حكم نكاكو. نكذلك مجيد سبحانه وتعالى نقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله وأنبياء يا محمد مسنا خنا أنبياء كقوام نازو خزنا ذا مجيد مسنازو ولا أعلم الغيب ورسنا خنا أنبياء كقوامه وقيب ولا أقول إني ملك ورسنا خنا أنبياء كقوامني ملائكة. هدير فظهر بذلك كأبو إظهريله ونافقي وقولي إذا اللي ونافقي تسيو بعد يوكو آية القرآن زنكيزو كو بيتي يا بوصيري حتى كو هناك كو زي ونافقي دي هديره فإن من جودك الدنيا ودرتها كو ونافقي تحت عمبورا دي نكا كو أمتو صلى الله عليه وسلم هي النفسية
bayinire kakuwaye haqadire kumpa muntu chintu wala qadire kumrebela muntu chintu. Jisa katika hadithi mtume hadiro ma u'tikum misqimpi wala amna'ukum wala siqinrebel qadire qinreba inma ana qasimun adau haithu umirtu mini muntu mwenye kawanyatu mitakuweka mahala mina muridatu qadire qintaratira isma chintu chingine. Nachimaiza na uje takudauka kwa dunia na akhera yuzilaka ajili ya mtume ama dunia na akhera nda mtume, na iyo nayo ni udao ya batili. Na hadithi iyo hado kakwa dunia sikawimboa ila ka ajili ya mtume ni hadithi batili. Dunia nda mujiri subhanahu wa ta'ala, na ndiye mujiri subhanahu wa ta'ala unziro hadira huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, ndiye mujitu khinumbililo ni ije imokarkanti yote ndiye khinumbililo ndake mujitu. Idhan so ya mtume, so dunia ya mtume wala akhira so ya mtume. Isa bosira na kwa hado aya za Qur'an zinakubaina fi 6 ayami wa kana arshuhu ala almai. Na aya yingine mudaina kudao bosira ikakuwa iyo ilmu ya Allah na kalamu kwa ni baadhi ya ilmu ya mtume tu, nayo ni wanafiki. Wajitu hadi walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi, kiwaben iwa ghaibu sio kwa nafanya zitu za khairi nyingi. Mtume hadithi hadio. Na hadithi yao huwa hado ya Muhammad laulaka ma khalaqtu ad-dunya, Muhammad kachiza kwa wewe miska umbe dunia فهو موضوع حديث يعني موضوع سو حديثي يكو ني حديثي ألف لا ألف لتو لنقال كركاتشو بلو تخليص كتاب الموضوعات جاء الحافظ الذهبي نا ابن الجوزي نا ذكوري له ديني موضوع بلا شك. إسا تكون معنى كوذي إيزي هدي شيخي ني ونافقي نا ني مينز هديو مينز كزران زري. نعم مش تخبيت لك إلوسا فإن من جودك الدنيا وضرتها نكرك جودياك الدنيا با نا أخرية، ومن علومك نكرك بعض علمي وعلم اللوح والقلم علمي اللوح المحفوظ نا قلمو نكرك علمي. إسا دنيا نا أخرى مبيريز سباتيكي نك أجل يمتومي معنى يمتومي نديش بيرو. إسا أبا شيخ أيوة سقر عبد البديع السقر هدية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هدية هل سمعتم عدوانا على مقام الله أكبر من هذا؟ كسيدة وعدوه هدية إلو يا مقام موجيته وعدوه مكروش رؤيو. هذا إن الدنيا والآخرة من جود الله سبحانه. هذا الدنيا والآخرة نكرك جود يا موجيته شبيرون فضل زي. قال تعالى موجيته هدية ليس لك من الأمر شيء. نموجيته سبحانه وتعالى كرك آية ينجينا هدية إن كل من في السماوات والأرض كل شيء تشوفون أنت إلا آتي الرحمن عبدا إلا اشتمل مجيتو شمتانا لقد أحصاهم وعدهم عدا. مجير سبحانه وتعالى كويت نلاقيه عددية. مجير سبحانه وتعالى نلاقيه ملائكة بنادم مجيني وتكون وتعالى مجيتو وتهم قدرته مجيتو هو قادركم ملكان السزاو تشينتو إلى مجير سبحانه وتعالى أي نخسلو. نمجير سبحانه وتعالى وتكويت كعلمنا عددي نوتكويتو يوم القيامة و بيكي بلا مالي ورو السلطاني ورو وانتو وغرغارا. نمجير سبحانه وتعالى هديري كرك آية ينجين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أجي أنزلكم زمو أنزلكم موتي نحياتي مجير جساخن فينزاني امتحاني موجة وجه تمتيعه تفني عمل جيما نوجه تمعانسو مجير خفيد امتحان جا مجير كميرشيز آية إيه كما إنا ما بير ياك العزيز مجير وجه شيرا شنروي الغفور من يغفر رمضان بك مور وجه هو توبا. إذن إتكواي إيو دنيا كوايو ndamtume na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun iskwa umba ma jinna ma insa illa wa unzila kun abud yami. Na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila ashkumba kuzimu sabazi na anti sabazi na ije muranike kana faqi yani hizo Mwenyezi kwa ndia unzio zonte hizo nzake Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na ule kwa danaye na kwa ndamtume sallallahu alaihi wasallam. Idha ndakwa hapa ikoni hapa sina kwa zintu maana za khatari zinakuyo na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala dini mtaina kwa hado min ulumika ilma al-lawh wal qalami
mujira dene wala yuhituna bishay min ilmi illa bima sha takku wala hawakowati chintu ka ilmuye kitaku murtakiyo ilmu ya mujitu illa mujitu msulata mibisho alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul mujitu ndiye mwenye kiwa ghaibu na ghaibu yantakutakiyo mtu mwingine haiwe illa mujitu aina msulilo katika mitume tamiwisha tu lakini akhaso soko kwa ilmu lawh alqalam kwa mtume na kadhalika mtume hadi walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su'a wa ghaibu miswafanyani khair ninge sikaendirke maovu na zingineze ayati ni ningi ndozaza kadhalika mtume kaiwahi wa ghaibu mtume imtihanila kanafsie mukewe kaka hadithul ifki Aisha shakabila kwa ifa zina hani mtume wala katika kurba shadidi mtume chomera wandu mashahidi choswata wandu hal nimenelela Aisha jabu mape hal nimenelela Aisha jabu mape mtume wako katika mihna waliko siku 40 wahi ntakishkila idhan paka wahi shikilo baada siku 40 ifanyizo baraa ya Aisha kwa Aisha tafanya kitu hicho idhan hiyo mtume hiyo ilmu Allah alqalami mtume kama ruksati lamna ilo sikia wako dibu hiyo kwa mtume kapabu hivi kwa Aisha tafanya jabu kwa baini ile watu kalinde wahi kwa kambiloa أيها المسلمون هديو لا ندري لماذا يقوم كسان هدي أو تقسيمامو كلا مونت تقسيمامو تكيت راسي ليبو تكيت ومبيا هديري أما تكيت صوتي تكيت كركا إسلام كونdoka kubashawantu bila ilmu ama bila ilmu napata maslaha gani hadi wantu kama hao hadi أعتقد أنه لو كان هذا من اعتقادا لو mtume kawaye sallallahu alayhi wasallam kwa hayi salikuwa waqabile wantu awa kuondoka kwa hada kodi hizi mtume kwa bishi garbashi zao bishi iqab wa bishi pokala Aisha radhiyallahu anha قالت دي mtume sallallahu alayhi wasallam hadire man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd muru takabiro chintu karka amri yitu itu chintu icho sashkum farama chintu icho shitakurudoa hashkubalowi nachimaliza hadire nadhim karka baiti ingine na kwa hada ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami ya nafsu ewe nafsi hadire la taqnati stindeta maa min zallatin ka ushero oyo azumat weromkuru innal kaba'ira haqiqatan bin kurunkuru fil ghufrani mujitu mudai tahsulu ghafiri la كالمامي هو نكما ذنبي زي حبا أنا موجود هذا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم موجود هو غفير ذنبي زوت لكن الشكوى الشرك موجودها غفير إلا جوابه موجود خوافق إلا توبة أما كانت موجود خوافق إلا توبة فيه ناوي نخفى الشركي حتى شفاعة يموتون مهاقين فيه صلى الله عليه وسلم بيت سورة هذا يا نفس لا تقنطي min zallatin azumat ewe nafsi stinde tamaa ka ushero wawe sherelo ingiwa katika madhambi na ushero wero mkuru kasani hadiye kakisa innal kaba'ira dhanbin kuru fil ghufrani kama cha mujir khuwafiqilila khukhafirila hadire kallama mi huwa ni kama dhambi zi haba chuma hadire la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha تأتي على حسب العصيان في القسم هذا لعل هندرا رحمة ربي هندرا كوا رحمة يا مجيتو حين يقسمها مدى مجيتو حاوان الرحمة يا كل مونتو بوا تأتي هو إنكويا على حسب العصيان كل مونتو إجا معسيها يفنيزو هو قدر يا رحمة لمن أيوه في القسم متنا كلا وانغانيو إنكوانيوا ما نسيتوا واوي فنيزو معاسي إنجي فنيزو تخبوا رحماني نجي تخبوا إجوا فنيزو معاسي حبة فنيزو نرحمة يتكواتي حبة يتاكو هي بيتينا ويمو مشكلة واكي يمو ديبوينا يو إسا تكون منتو قيامة مجير سبحانه وتعالى تكاواني الرحمة منتو itakuwa maasiyai ni ningi madhambia ni mingi takpewa rahma ningi ama muntu maasiyai ni haba takpewa rahma haba isa ni kama ubusiri na kuatuza na kuafu
na kuwafurahisha awaje wantu mujrimina na kuwafurahisha bosiri kasani kasa kama anakuwa ambio tani bishara tayani eni wantu mushrikina henda kakuwa mujitu takimfanyiza khasa ni rahma yino itakuwa itakuwa ama awantu awaje watakfanyo ibada ningi na taa ningi awaje muabudu mujitu idhan awo rahma yao itakuwa ni chahaba itakuwa isa hapa itakuwa maana adli ya mujitu ba kabusiri itakuwa soa mujitu tanasoa baadala ama na qiyasi igambishiza isa nasulaki qan'ishasi muntu miaka 40 chimnombo mujitu chisallo katika sacha Allahumma arhamna fa innaka bina rahim murshad jisio jamu au mujirta maharimila tamrebe rahmae takwa mundu rahma mundu taskumota sujuda hata sujuda moi basi utosha die kwa hizi kwa nikodhi za khalta nazina kupigana bana aya mujitu dena fa amma man taqa mundu kho khairu kibirseto wa athara alhayata ad-dunya dorseto hayati ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa mun jahimu ni makaro ye na posto ye na mahala itakurudo na numbaye wa amma man khafa maqama rabbih ama mundu tamtio moja tamtio ونهى النفس عن الهوى تقرب نفسنا إبنزي نفسي فإن الجنة جنة حقيقة هي الماء وننومين مكروه نمجرد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مرتفعا يقدر يشتون وشهون رجهاب خير تكون ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مرتفعا يقدر يشتون وشهون رجهاب شر تكون نمجرد فنجعل المسلمين كالمجرمين مجرمين مسلمين اشتقوا سوا سوا شو سوا سوا ما lakum kaifa tahkumuna isani mpetani lamna ilo kwa anna kuondoka na kuhukuma jisiyo si hukumuni jisiyo kasa mushrikina na awo so sawa sawa Allah subhanahu wa ta'ala na kuhada lamna hiyo nachimaliza baiti ingine hadi ya rabbi واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب اwe moja واجعل fanya رجائي رجايا fanya غير منعكس yani chintu cha minatarajo kwa kuwa ve kuna harisa kun rehema kun ghafirila kun tirajanani ghaira munakisi simpeba chintu shokwa icho ladaika kako waj'al fanya hisabu ya ghaira munkharimi chintu yani hashtindiki hachimalizi yani mpa afwa ningi kadri ije ya min tarajiro na zaidi kempa mpate zaidi mpate bila hisabu kuwa kunafa kunsameha na madhambia yote chahabache banankuruye waltuf bi'abdika fi ad-darain inna lahu sabran mata tad'uhu al-ahwalu yanhazimi hadi waltuf min harise bi'abdika mtana wa fi ad-darain karka darin bizi ad-dunya al-akhirah inna lahu sabra mtana watakuwa nao sabri takuwa nayo ikiwa wewe mnaharisiza lakini takuwa nao sabri mata tad'uhu mudayo itamililo al-ahwalu dibu na shida dibu hizo na shida yanhazimi yani stamvundo vundo mishipae stakufanya kana mtanga mudazo stamilo hizo apo mtanao takpata kuhimila dibu hizo takpato lakini ikiwa omtanao takpata lutfu yako na naharisi yako basi hapo hapate ije yawe maana yahdawaniyo dibu yae kureba hapate itakuwa tozea yale tozero hakadiri kwae na kuhimila zo dibu stamililo mtu wa kiyama na aje misiba yatamililo mtu wa kiyama. Shemaiza hadie shairi wa'adhan lisuhbi salati minkum daimatin ala nabii bin
bimunhamilin wa munsajimi. Hadire manam wa'adhan hadire mpe idhni, mpe idhinire idhinire lisuhbi idhine, maana mpe idhni iwingu iyo yani itukiro mvura itukiro kakuwa salatin yani kumsalila sala yani ni rahma ilazio minka ilazio kako daimatan rahma iyo daimati rahma iyo daimu ala nabii iyo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ifanya daimu fanya maana pe idhni iwingu itukiro mvura jisao hunesho na mtume sallallahu alaihi wasallam naye sala inaweza namna hiyo inaweza ala nabii ya mtume bimunhamilin yo inakumuminiko inakuwa daimu wa munsajimin munhamili na munsajimi mbilize maana ni moi shumaiza hadie ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العيسى حاد العيسى بالنغم. ما رنحت هديه معناه اجي ina pepero ama ina kurero adhabati albani, maana ishaka ya albani ya adhabati maana ni ntazize sawa, zina kurero ama zina kubigano ama zina pepero, inakusukuma inapepezo inafanywa inapepere rihu saba alpepo lako kajiha saba, maadama hizo zina kinenro mite na pepero na alpepo. Wa atraba al-Isa na ngamira al-Isa ni ngamira ujemelpe ngamira oyo na kistereho na furaho hadi al-Isi hadi ni uje geljiri uje na kudakisho ngamira na minenzo maana hadi al-Isi uje geljiri o na kudakisho ngamira binagami kan rimboze na mimbiro ngamira chima ngamira na furaho mpaka iyo yiko inakudaimo basi na mtume sallallahu alaihi wasallam na yemsalile lamna ilo chuma hadie wal ali na mtume nruzaze wasahbi na masahabaye thumma tabi'ina chimaiza na matabi'ina lahumu ahli tuqa ni wantu mtemujitu wanuqa wantu wasafi walhilmi wantu waktukura mashaka wasiwanyi sabri ningi walkarami ni wantu makarimu. Hata hapa itakuwa chimalize kasida ya burda mpaka shidirikamana mara ingine na china kindata karka hifdhi ya mujitu subhanahu wa ta'ala na karka gargari ya mujitu subhanahu wa ta'ala na mujitu subhanahu wa ta'ala wote vitu na chihafidha na anafanya amali yitu ya asishfanyizo khalisan liwajihi alkarim subhanahu wa ta'ala. Na sura kinaambia kakuwa si hachimuruksatiri ama hachifikirili siri ya mtu ama ije makalbini kake ila si hulangala ije dhahiri, nawe ewe nruwa simtuhume mtu sirrie, nruwa simtuhume sirrie na yasi chahadio kila harfu karka halakati izi illa siche nampendo mujitu subhanahu wa ta'ala na mtumewe sallallahu alaihi wasallam na ichilete lelosi kwa siche na shareha zuo izi na hali siche na kudifao sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam mandira ya mtume na urongofu we na ichi wa ninbene karka qawli yitu chintu mape cha siche hadiro so haqi shitakpenda zaidi kwa siche na kabilowa na china tanabahishowa mujitu na khinrahamu. Basi ishkaseni qawli ya mujitu subhanahu wa ta'ala mujitu na kuhado ya ahla alkitabi la taghulu fi dinikum wala taqulu ala Allahi alhaq, ewen ahlu kitabi sifanyeni maana ghulu katika dini yenu wala si hadeni ya mujitu illa hadani haqi na sichi na kuhada mujitu na wajaza khairi kila uje andishiro na kila uje somero hubbi ya mtume sallallahu alaihi wasallam mujitu na mjaza khairi ama si hachimqiri le ayi muntu
fanya uadui na udwani maqamu ya mujitu subhanahu wa ta'ala, kwa inafanya hadgudub daraja ya mujitu nampeleka mtu mwingine, ama sifa za mujitu ama maina ya mujitu nampa mundu shokwa mujitu subhanahu wa ta'ala, si hashkiri shtasimama kubayina, shtasimama mbele zinu na shtakuondola sauti yetu ya iro na shtakuhada wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, rudane kamoja yinu na muhongasatieni mujitu na china kuhada awaji wanakudao kwa wao wanamdifaa mtume sallallahu alaihi wasallam, siba humdifaa mujitu subhanahu wa ta'ala awalan, chimaiza difaa maqamu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi china mnamba mujitu subhanahu wa ta'ala kichirongola wote wito karkandia sura na mujitu subhanahu wa ta'ala kuresanya qalbi za waislamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.